يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. ألا وهو إطالة الثياب. فإن بعض الناس يقولون إن إطالة الثياب وتقصيرها من الأمور العادية، فإذا كنا في عصر تطول فيه ثياب الرجال طولنا ثيابنا، وإذا كنا في عصر لا تطول فيه الثياب تركنا التطويل، وإذا كنا في قوم يلبسون المشالح والغتر والقمص لبسنا ذلك، وإذا كنا في قوم يلبسون الأردية والأزر لبسنا ذلك. هذا صحيح أن الأصل في اللباس أنه من العادات، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأطلق زينتكم. وكل شيء يأتي في النصوص مطلقا ولم يقيده الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. لكننا نقول بالنسبة لتطويل الثياب قد وردت النصوص بتحريمه ومنعه، وأن تطويل الثياب ينقسم إلى قسمين: قسم يكون خيلاء، وقسم يكون غير خيلاء. فالقسم الذي يكون خيلاء قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا، فقال: يا رسول الله خابوا وخسروا من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال المسبل، لكن هذا الإطلاق قيد في الأحاديث الأخرى: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالذي يكون عن الخيلاء وهو التعاظم والترفع والبهاء بالنفس هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. القسم الثاني أن يكون غير خيلاء، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعبين فإنه في النار. ومعنى في النار أي أن اللابس يعذب بالنار على قدر المخالفة فقط، فيكون التعذيب بقدر ما نزل من الثوب، ليس على جميع الجسد، وإنما فيما وقعت فيه المخالفة. قد تقولون: كيف يكون العذاب بالنار جزئيا؟ فنقول: نعم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ الصحابة وقد أرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون أقدامهم، قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد بالنار على الأعقاب لأنها التي حصلت فيها المخالفة. فهكذا ما نزل من الكعبين ففي النار، لأن المخالفة حصلت فيه فيعذب بالنار على قدر ما خالف. فإذا قال قائل: لماذا لا تقيدون هذا الحديث بالحديث الآخر أن يكون خيلاء؟ قلنا: إن التقييد لا ينطبق على القواعد المعروفة عند أهل العلم، لأن التقييد إنما يكون حين يتفق الحكم، والحكم هنا غير متفق، لأن حكم من جر ثوبه خيلاء أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما حكم من جره غير خيلاء فإنه يعذب بالنار بقدر المخالفة فقط. فلما اختلف الحكمان صار تقييد أحدهما بالآخر ممنوعا. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار،
ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقد رواه الحاكم وجماعة من أهل العلم وصححه الحاكم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وبهذا يعلم أنه لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. واختلف أهل العلم في هذا، هل المقصود الإسبال عموما أو الإسبال مع المخيلة أو المخيلة اللي هي التكبر؟ فإذا كان مع المخيلة حرام بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من المسبل إزاره خيلاء. فإذا كان إسبال مع كبر هذا حرام بالإجماع. أما إذا كان إسبال بدون كبر فهذه اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم قال أيضا حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعضهم قال حلال وتركه أولى، لأن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كعبه صلى الله عليه وسلم، لم ينزل إزاره عن كعبه، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل إزاره عن كعبه صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر الذين يسبلون الإزار فيما والعلم عند الله جل وعلا ليسوا من الكبر، ليس هذا من الكبر، وإنما يفعلون هذا إنها من الزينة، من أخذ الزينة، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. فأكثر الذين يطيلون الإزار أنا أعرف الكثيرين أزورهم طويلة جدا وهم من التواضع شيء عظيم جدا، متواضعون ليس في قلوبهم أي كبر، بل متواضعون أكثر من الذين أو بعض الذين يرفعون إزارهم. ولكن مع هذا ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تميل إليه النفس أن الإسبال محرم سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء. الإسبال محرم بخيلاء أو بدون خيلاء، وإن كان مع الخيلاء أشد تحريما. The question is concerned that is wearing your trouser above the ankle, is it a sunnah or is it compulsory? Or is wearing the trouser below the ankle, is it haram or is it makruh? As far as whether wearing the trouser below the ankle is haram or whether it is makruh, the scholars are divided. There are some scholars who say that wearing the trousers below the ankle is makruh. That means wearing the trousers above the ankle is sunnah. While the other scholars say that wearing the trousers below the ankle, it is haram, and wearing above the ankle is a fard. In all the four schools of thought, in the Hanafi school of thought, in the Maliki school of thought, in the Shafi school of thought, in the Hanbali school of thought, there are scholars, many of them, who have said that wearing trousers below the ankle is makruh, or wearing above the ankle is sunnah, as well as there are scholars who say that wearing below the ankle is haram and wearing above the ankle is a fard. There are various hadith which speak about the subject of the izar or the trousers or the lower garment below the ankle. The hadith in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5787, where Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, says that the Prophet, peace be upon him, said that the izar, the lower garment that hangs below the ankle, is in the fire of hell. It's a Sahih hadith, it's in Bukhari, and there are various Sahih hadith in Bukhari, in Sahih Muslim, and other books of hadith. It is further mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number 7, hadith number 5790, the Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, he says that Prophet Muhammad, peace be upon him, said that once a man was walking with his izar trailing on the ground, and Allah subhanahu wa ta'ala made him go beneath in the earth, and he kept on going beneath till the day of resurrection. Another hadith in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5791, Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, says that the Prophet, peace be upon him, said that anyone whose izar trails around on the ground with pride and arrogance,
Allah will not look at him on the day of judgment. The hadith even in Sahih Muslim. It's mentioned in Sahih Muslim, point number 1, hadith number 293, where Abu Dharr, may Allah be pleased with him, says that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that there are 3 categories of people who Allah will not speak to, who will not look at, and will not sanctify. The Sahaba asked, who are these people? The Prophet said, the person who hangs his izar below the ankle, the person who reminds of the gifts he has given, and the person who sells his products with false oath. A similar hadith is mentioned in Sahih Muslim, point number 1, hadith number 294, where Abu Dharr, may Allah be pleased with him, says that the Prophet, peace be upon him, said that Allah will not look at 3 types of people. The person who doesn't give gifts and reminds people of his generosity, a person who sells his products by false oath, and a person whose izar hangs below the ankle. Now there are various hadith. There are hadith in Tirmidhi, in Abu Dawud, various hadith. Why are the scholars divided whether it is haram or whether it is makruh? Because those scholars that say it is makruh, they say that only keeping the trousers below the ankle per se is not haram. If you do it with pride and arrogance, then it is haram. So if you only keep your trousers below the ankle without pride and without arrogance, it is not haram, it is makruh. And they say that if there is a general hadith and a specific hadith, the specific hadith takes prevalence, should be followed rather than the general hadith. So specific hadith says that trousers below the ankle with pride and arrogance. Then further they give the example of the hadith in which Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, his trousers slips down and he tells to the Prophet that one part of my izar keeps on going down, so my trousers go below the ankle. So the Prophet replies, we know that there is no pride in you. So based on this, those scholars who say that it is makruh, they say that only if your izar is below the ankle with pride and arrogance, it is haram, otherwise it's not haram. And they also give the example of Ibn Masud. The hadith says that Ibn Masud, his izar was low and he said that I am thin. That's the reason I have worn the izar low. So based on this, they say that how come the Sahabas, Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the Prophet allowed him and told him that you don't have pride, and Ibn Masud, they said that. Now, this group of scholars, their argument is refuted by the other group of scholars who say that below the ankle is haram. And they give the argument by saying that yes, the specific hadith, if you see, there are various hadith, there are several hadith which say only izar below the ankle. The trousers below the ankle will be in hellfire. And the Prophet clearly mentioned, whether it be a trouser, whether it be a shirt, qameez, whether it be a thobe, whether it be a turban, if it's below the ankle, then it is haram. Various hadith. So what they say that this ruling here of specific and general does not apply because pride by itself is haram. So if pride by itself is haram, so whether you wear the trousers below the ankle with pride or without pride doesn't make a difference. So wearing trousers below the ankle itself is haram, because that is a sign of being proud. And when our beloved Prophet ﷺ told to Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that we know that you are not proud, here we fail to realize that Abu Bakr radiallahu anh, he tied his trousers on the waist, but because he had a paunch, it kept on slipping. And he kept on again tying it on top. So here the main niyyah of Abu Bakr, may Allah be pleased with him, was to wear the trousers above the ankle. It slipped down, then again he put it on top. It slipped down, again he put it on top. Then the Prophet says, there is no sin on you, we know that you are not proud. In case of the other hadith of Ibn Masud, may Allah be pleased with him, there are several hadith. We know the hadith of Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, that once the Prophet tells him
that when his trouser slips down below the ankle, the Prophet says, put your trouser on top. So Abdullah ibn Umar, he ties his trousers above the ankle. The Prophet is more on top. He ties more on top. More on top. Again more on top. And then Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, told, I never let my trousers below this point. People asked him, what was the point in which the Prophet told you to keep the trousers? So he said, it was midway between my calf. From the knee to the ankle, mid-calf. So this is mustahab. To wear the trousers on the mid-calf is mustahab. There's another hadith of Hudayfa, may Allah be pleased with him, where he says that the Prophet caught his calf and said, this is the position where your trousers should be. Anything below that is permissible as long as it is above the ankle. Below the ankle is haram. So here we come to know that the mustahab level, the best level of wearing the trouser is on the mid-calf. Below the mid-calf and above the ankle, it is permissible. It is mubah. And below the ankle, it is haram. So when the hadith of Ibn Masud, may Allah be pleased with him, it was lower, it doesn't say lower the ankle. It doesn't say that his trousers, his izar was below the ankle. It says it was low. So what we understand from this hadith, it was lower than the mid-calf. And Ibn Masud, may Allah be pleased with him, says that because he is thin, he preferred wearing it lower than the mid-calf, but not lower than the ankle. Nowhere does the hadith say that Ibn Masud, may Allah be pleased with him, wore the trousers below the ankle. It only says it was low. So what we have to understand, it was lower than the mustahab level of mid-calf. And imagine, do you mean to say when the Prophet told to Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that we know that you are not proud, at the same time tells to Abdullah ibn Umar that you keep the trousers on top, put the trousers on top. Does it mean to say that the Prophet is trying to say that Abdullah ibn Umar, he was proud? May Allah be pleased with him. And the answer is no. That means that normally you have to keep the trousers above the ankle. If it slips down because of certain level, like because your tummy is big, then Allah will forgive you. From this we come to know, so those scholars who say it is haram, they say that if your intention is to wear the trousers above the ankle, and if it slips down because of the structure that you have, because of your paunch that you have, and then you put it on top again, if it slips down, then Allah will forgive you, because the intention is to wear the trousers above the ankle. And there are several scholars. As I said, the scholars are divided. Some say it is makruh, but all agree it is minimum sunnah. If not haram, those scholars who say it's not haram to wear below the ankle, they agree it is mustahab, and a very high level mustahab. That to wear the trousers above the ankle is a sunnah, if not a fard, and they say it's a very high level of sunnah. And to wear the trousers below the ankle, if they say it's not haram, they say it is makruh, and a very high level of makruh. And as I mentioned, in all the four schools of thought, there are scholars who say wearing above the ankle is sunnah, below the ankle is makruh. Yet there are scholars who say it is fard to wear above the ankle and it is haram to wear below the ankle. In the Hanafi school of thought, we have Maulana Ashraf Ali Thanvi, who says that all those who say that I can wear the trousers below the ankle without pride, they are wrong. That itself is pride. So he says that to wear it below the ankle with pride is a major sin, and to wear it below the ankle without pride is also a major sin. But wearing it with pride is a graver major sin than wearing it without pride. But even wearing it without pride, not only is it a sin, it is a major sin. In the Maliki school of thought, you have the scholar Ibn al-Arabi, who says the same thing, that wearing it below the ankle, wearing trousers below the ankle is haram. Anyone who says it is makruh hasn't understood the hadith of the Prophet Muhammad. If you read the fatwas of the Shafi'i, for example, Ibn Hajar Asqalani, he says that wearing below the ankle is haram and wearing above the ankle is a fard.
even if you read the fatwas of Imam Adhabi, Imam Adhabi says that wearing below the ankle is not only haram, it is a major sin. And wearing above the ankle is a fard. And in his book, The Kabair, that is the major sins, he lists isbal, wearing the trousers above the ankle is a fard. Wearing it below the ankle, he says, is the 55th major sin. And some people who say that no, wearing below the ankle with pride is a major sin. In the same book, Kabair, he lists pride and arrogance as the 17th major sin. So if only pride and arrogance is 17th major sin, and pride, arrogance with trousers below the ankle, how can that be number 55? It has to be higher. So this proves that the number 55 sin, Imam Adhabi is only talking about wearing trousers below the ankle. And major sin number 17 is only talking about pride and arrogance. If you have pride, even an atom's weight of pride, then Allah will put you in hellfire. And there are various hadith. So pride and arrogance is major sin number 17 according to Imam Adhabi and his book Kabair. And wearing trousers below the ankle is major sin number 55. I personally agree with those group of scholars who say that wearing the trousers above the ankle is fard, and wearing a trouser below the ankle is not only haram, it is a major sin. I agree with Imam Adhabi. And his argument, I agree with more, with that group of scholars. Even if you read the Hanbali scholars, many of them say it is not haram, but you have various other scholars who say it is haram. And if you go to the scholars of the recent times, or the recent past, there are many scholars who say it's haram. For example, Sheikh bin Baz, then Sheikh Muhammad Saleh Utaymi, Sheikh Abdullah ibn Jibreen. All these scholars, according to them, wearing trousers below the ankle is haram, and wearing trousers above the ankle is a fard. So as far as your question is concerned, it is a sunnah or is it compulsory to wear above the ankle? According to me, I agree with those group of scholars, and I believe their decision, their fatwa, that wearing above the ankle is a fard. I agree with that. Wearing below the ankle, it is haram. And I also agree with Imam Adhabi, including Ashraf Ali Thanvi, Maulana Ashraf Ali Thanvi, may Allah have mercy on him. I believe that it is a major. Ini sudah saya ditanyakan berulang-ulang ya. Ya ikhwan, sebenarnya kalau kita bicara secara jujur tentang masalah isbal ya. Isbal sepakat ulama dia tidak isbal, bukan isbal itu baju lebih dari apa mata kaki. Kemudian sepakat ulama, ijma ulama, tidak isbal itu sunnah. Tidak isbal itu apa? Sunnah. Maka tidak isbal itu dianjurkan. Yang mereka khilaf, apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Hukumnya makruh atau haram. Tapi kalau tidak isbal, semua ulama, mazhab apapun menganggap itu suatu perkara yang dianjurkan, perkara yang sunnah. Nah sekarang, tatkala celana atau jubah di bawah mata kaki, hukumnya haram atau makruh, ada khilaf di kalangan para ulama. Terus terang jumhur ulama berpendapat makruh. Namun sebagian ulama berpendapat hukumnya haram secara mutlak. Contohnya seperti Ibn al-Arabi dari madhab Malikiyah. Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga sangat condong kepada haram secara mutlak. Ya. Adapun sebagian ulama yang lain beranggap hukumnya apa? Makruh. Tatkala kita tahu ini masalah khilafiyah, maka kita bisa lebih berlapang dada. Paham? Jangan sampai juga Anda melihat saudara Anda kemudian isbal, kemudian Anda tuduh dia macam-macam. Ini enggak beres ini enggak benar, enggak mengaungkan sunnah, enggak, ada khilaf memang. Kita tidak bisa nafikan hal ini. Tetapi tatkala terjadi khilaf, kita berusaha mencari pendapat yang lebih baik dengan menghargai pendapat yang lain. Ulama sepakat kalau isbal karena sombong semuanya mengatakan haram. Tetapi yang khilaf bagaimana kalau isbal namun tidak sombong. Ini khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tetap haram meskipun tidak sombong. Saya sendiri lebih condong pada pendapat haram. Kenapa? Karena ya Nabi SAW waktu menegur para sahabat untuk mengangkat celananya, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya, kau sombong atau tidak? Kalau kau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Enggak. Ya. Kemudian di antara hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki di neraka.
Hadis ini umum sampai-sampai dipahami oleh para wanita. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana para wanita yasna'na bidhuyulihinna? Bagaimana dengan para wanita yang roknya panjang sampai di bawah mata kaki? Terancam dengan hadis ini." Saya tanya sama antum, wanita tatkala memanjangkan roknya itu untuk sombong atau untuk apa? Sama sekali bukan karena sombong, tapi karena dalam rangka apa? Menutup aurat. Oleh karenanya Ummu Salamah memahami hadis tersebut umum. Masalah sombong enggak sombong dia enggak pikir. Kalau ternyata hadis tersebut hanya untuk orang sombong, dia tidak perlu tanya kepada Nabi. Bagaimana dengan para wanita? Tapi dia waktu bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan para wanita yang isbal, menunjukkan dia pandang hadis tersebut maknanya apa? Umum. Dan Nabi tidak berkata, oh kalian tidak apa-apa, kalian tidak sombong, enggak ada. Nabi tidak bilang demikian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, yurkhinahu shibran. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, isbalkan sepanjang sejengkal tangan. Kata Ummu Salamah, ini rukhsah kepada para wanita. Kata Ummu Salamah, idzan tanqashifu aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau cuma panjangnya sejengkal akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Rasulullah SAW, fayurkhinahu dhira'an wala yazidna ala dhalik. Panjangkan roknya satu hasta di bawah mata kaki dan tidak boleh ditambah lagi lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu bahwasanya masalah isbal masalah khilafiyah. Kalau ada orang yang isbal tidak perlu Anda kemudian menuduh dia macam-macam. Toh ini masalah khilafiyah. Tapi kita lebih senang menjalankan sunnah Nabi. Apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tidak isbal. Perkaranya mudah. Tinggal gunting susah, apa susahnya? Yang susah menerimanya itu aja. Kalau tinggal potong mudah atau tidak? Tinggal bawa ke tukang jahit cuma 10.000 selesai. Susah. Dan masih ganteng kok, insya Allah masih ganteng. Dan tidak harus tinggi-tinggi. Yang penting tidak lewat mata kaki. Di mata kaki, nutup mata kaki tidak apa-apa. Kalau orang takut, ya Ustaz saya nanti dimarah sama bos saya, taruh pas di mata kaki tidak apa-apa. Taruh pas di ujung tulang terakhir mata kaki tidak apa-apa. Yang penting jangan turun. Yang penting jangan turun. Tidak jadi masalah. Kalau naik lebih bagus. Kalau naik lebih bagus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz Raja Salman isbal. Hafizahullah ta'ala. Pertanyaan saya atau jawaban saya, Raja Salman bukan ustadz ya. Raja Salman seorang apa? Raja. Makanya saya katakan, tidak ada orang Arab di Arab Saudi berdalil dengan Raja Salman. Bahkan yang paling bahlul juga nggak ada. Tidak ada orang Arab paling bahlul di Arab Saudi kemudian tanya Raja Salman apa hukum ini, hukum ini. Karena mereka tahu Raja Salman bukan ulama. Raja Salman seorang raja yang soleh insya Allah. Nasabuhu kadzalik Allah hasibuhu. Insya Allah dia orangnya baik, sering menyumbang, sering bantu, tapi dia bukan ulama. Makanya dia punya ulama, dia pasang nih, saya punya ulama namanya anggota Lajnah Daimah, seperti semacam MUI di sana. Anggotanya ada semua ini. Kalau mau tanya agama, tanya sama mereka. Jangan tanya sama Raja Salman. Ya. Nah kalau ada mufti Arab Saudi yang isbal, mungkin Anda boleh bertanya, kok muftinya isbal? Mungkin. Tapi kalau Raja Salman dijadikan dalil itu salah. Nanti Raja Salman mungkin melakukan kesalahan yang lain. Dia raja. Dia orang politikus, dia punya cara tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan, dan dia bukan apa? Dan dia tidak pernah menempatkan dirinya untuk dijadikan apa? Dalil. Ya. Makanya sebagian orang-orang liberal kemudian mengambil ini kesempatan, kata mereka, lihat, orang Arab saja tidak segitu-gitunya. Ini orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab. Kenapa Raja Salman disebutkan mungkin jabat tangan dengan apa seorang wanita? Ya dia seorang, ya dia punya kebaikan banyak, kekurangannya ada sedikit. Apa masalahnya ya? Ya kebaikannya menutup apa kekurangannya. Tapi jangan dijadikan dalil bahwasanya menyentuh wanita jadi halal. Karena Raja Salman melakukannya, enggak, Raja Salman bukan ulama. Dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai ulama. Dan saya ulangi lagi, tidak ada orang bahlul di Arab Saudi yang tanya masalah agama sama siapa? Raja Salman. Kalau mau tanya sama ulama di sana. Karena mereka tahu Raja Salman hafizahullah ta'ala bukan apa? Bukan ulama. Raja yang soleh, yang baik. Iya. Adapun kain di bawah mata kaki itu telah tegas dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang haramnya. Di dalam Sahih Al Bukhari Rasulullah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa yang turun di bawah kedua mata kaki dari sarung, tempatnya di dalam neraka. Dan di dalam Sahih Muslim, dari 3 orang yang tidak akan dilihat pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dan tidak dibicarai, salah satunya adalah al-musbilu izaruhu. Orang yang berisbal,
sarungnya. Iya. Ada yang berkata isbal itu tidak apa-apa kalau nggak sombong. Nah, ini pendapat lemah. Pendapat lemah. Kalau dia tidak sombong, itu diancam dengan neraka. Kalau dia sombong, ancamannya lebih besar lagi. Kalau dia sombong, ancamannya lebih besar lagi. Bukan artinya dibolehkan kalau tidak sombong. Dia mengatakan Abu Bakar katanya isbal. Tidak ada dalam riwayat Abu Bakar itu isbal. Abu Bakar itu kurus. Pakaian beliau tidak isbal. Tapi karena badan beliau kurus, kadang kelihatannya kayak isbal. Padahal apa? Sebenarnya tidak. Iya. Ibnu Mas'ud itu pernah beliau isbalkan kainnya. Maka Nabi berkata, angkat kainmu. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kaki saya ini kecil, cacat. Saya diketahui orang. Jadi dia turunkan bukan karena sombong, karena menutupi apa? Cacatnya. Kata Nabi, angkat. Maka Ibnu Mas'ud angkat kainnya. Terus diperintah mengangkat sampai ke pertengahan betis. Andai kata isbal bukan karena sombong, boleh. Maka Ibnu Mas'ud pasti apa? Dibolehkan menutupi betisnya. Dibolehkan untuk isbal. Jelas ya? Karena itu kalau mau memetik hukum, jangan baca 1-2 hadits saja. Dia baca hadits-hadits itu dari seluruh riwayat. Seluruh makna yang terkandung di dalam bab. Baru dia berikan kesimpulan. Ya, dan seorang jangan bertaklid. Jangan ikut-ikutan. Dia ikuti dalil. Dia ikuti dalil. Adapun orang yang ikut-ikutan saya, kadang dia pandai, dia berucap. Berkata Nawawi begini, berkata fulan begini. Dia ikut-ikutan kepada Nawawi. Dan kata Ibnu Abdul Bar, sepakat para ulama, orang yang ikut-ikutan itu bukan alim. Tidak boleh disebut ulama kalau dia ikut-ikutan. Jelas ya? Tapi kalau dia berpegang dengan dalil, nah itu baru hal yang bagus. Saya di jalan lagi ngobrol sama Ami Hanif. Kenal kan Ami Hanif? Kenal nggak Ami Hanif? Wah, tuh terkenal di Jogja ini. Beliau menyampaikan ke saya perkataan seorang ustadz. Katanya isbal itu boleh kalau nggak sombong. Bahkan kalaupun kita isbal, kita tetap pahala kalau niatnya ngikutin perbuatan sahabat. Ajib. Ini pendapat orang yang tidak memahami tentang hakikat ittiba. Sekarang kalau pendapat sahabat bertabrakan dengan perbuatan Rasul, mana yang harus kita ikuti, saudaraku? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu melihat seorang laki-laki yang berjalan dalam keadaan kainnya menyeret tanah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan cepatnya untuk mengejar orang itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Ittaqillah, irfa' thawbak." Bertakwalah kamu kepada Allah, angkat kainmu. Apa kata orang itu, ya Rasulullah? Inna fi rijli ahnaf wa rukbatayya tastok. Kaki saya ini cacat, ya Rasulullah. 2 dengkul saya kalau jalan tuh beradu, ya Rasulullah. Malu saya kalau ketahuan orang. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah bagus. Irfa' thawbak. Angkat kainmu. Lihat, orang ini isbalnya karena sombong apa enggak, Mas? Enggak. Dia isbalnya karena malu. Takut kelihatan cacatnya. Tapi lihat Rasulullah mengingkarinya tidak? Rasulullah SAW mengingkarinya. Maka siapa yang lebih kita ikuti, Rasulullah atau sahabat? Kalau ada sebagian sahabat yang seakan-akan melakukan itu, bisa jadi ada ihtimal belum sampai kepada beliau dalil. Dan anehnya dia berdalil dengan perbuatan Abu Bakar. Tuh lihat Abu Bakar aja isbal. Padahal isbalnya Abu Bakar itu tidak sengaja. Buktinya disebutkan dalam riwayat tersebut. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, sarung saya ini melorot.
Dan saya berusaha untuk setiap kali melorot dikeatasin, dijaga supaya tidak isbal. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena isbal, hai Abu Bakar. Syekh bin Baz menjelaskan apa? Ini menunjukkan bahwa makna isbal itu kalau dia melakukannya bukan karena sengaja. Adapun kalau sengaja itulah sombong. Dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abdul Bar. Bahwa makna sombong dalam isbal itu artinya sengaja dilorotin. Sengaja apa? Dilorotin. Sementara Abu Bakar enggak sengaja. Beliau setiap kali ke bawah dinaikin lagi. Sekarang sama enggak dengan Abu Bakar yang setiap kali naik ke bawah dinaikin lagi dengan orang yang sengaja dilorotin? Ajib ente pemikirannya. Yeah. Aneh sekali. Maka dari itulah yang akal Islam. Udah gitu berpendapat dengan perbuatan Ibnu Abbas. Katanya Ibnu Abbas disebutkan dalam riwayat tersebut memakai kain dan ada sebagian isbal. Padahal disebutkan dalam riwayat itu apa? Bahwa bagian belakangnya naik, bagian depannya ke bawah menyentuh apa? Punggung. Sementara bagian belakangnya naik, tidak melorot melebihi mata kaki. Seperti itu isbal. La haula wala quwata illa billah. Ini cara pemahaman yang aneh ya akal Islam. La syak memang ya, kita tidak menafikan adanya sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau tidak sombong. Tapi masalahnya mana yang lebih kita ikuti? Dalil atau pendapat ulama? Dalil atau pendapat ustadz? Dalil, saudaraku ya akhul Islam azan ya Allah. Itu jadi dalam masalah isbal, kalau penanya bisa kembali ke YouTube, ada ceramah saya khusus dosa besar, tapi saya lupa ke 40 sekian gitu ya, 47 itu masalah isbal. Jadi masalah isbal ini ada 3 buah riwayat ya, 3 riwayat. Riwayat yang pertama yang menyebutkan tentang, dan ini masih dipersisikan ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kakinya tertutup waktu sholat gitu kan. Tapi ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama, orang kalau sholat mata kakinya nggak boleh tertutup, berarti sholatnya bisa batal. Karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW habis salam mengatakan kembali wudhu dan sholatlah. Dia tidak bertanya, dia pergi langsung wudhu dan sholat. Lalu Nabi SAW waktu dia selesai sholat mengatakan kembali wudhu dan sholatlah sampai 3 kali. Seorang sahabat tanya di sebelahnya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena mata kakinya tertutup. Ini riwayat yang pertama. Kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh. Dan ini lebih umum, jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini. Riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan di sini, tapi bunyi hadisnya begini. Kata Nabi SAW pada saat menjelaskan, siapa yang menarik, menjulurkan pakaiannya dari atas bagi laki-laki menutupi mata kakinya karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu hadisnya, tidak akan mencium bau surga, gitu kan? Maka hadis ini ya menjelaskan tentang semua yang sengaja menarik menutup mata kaki itu tidak akan mencium bau surga. Riwayat yang lain, Abu Hurairah menambahkan riwayat di sini mengatakan ada tambahan semua yang dibawa mata kaki di neraka, gitu kan? Riwayat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sholat celana saya melorot, kan gitu. Ini tambahan, bukan di riwayat ini. Dia ikut dengan riwayat yang pertama yang dihasankan tadi. Waktu Nabi SAW menegur orang yang sholat melorot celananya itu, sempat menutup mata kakinya, sempat Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, saya kalau sholat celana saya melorot, gitu kan? Turun, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya kurus sekali, gitu kan? Orangnya sangat kurus radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, saya kalau sholat celana saya suka melorot, kecuali illa an ata'ahadahu, kecuali saya tahan dengan tangan saya, baru nggak melorot. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu, gitu kan? Karena kenapa? Bukan karena Abu Bakarnya, tapi karena memang dia pakai apapun melorot karena kurusnya, gitu kan? Abu Bakar itu cirinya disebutkan dalam ciri beliau, ini bukan kekurangannya, tapi ciri beliau kalau ditiup angin terdorong.
Tapi keyakinannya luar biasa gitu kan. Itu bukan jadi tolak ukur. Jadi karena biasa orang kalau kurus sekali, diikat bagaimanapun melorot lagi, diperbaikin lagi. Itu sebabnya. Jadi ada faktor sebab, maka tidak apa-apa. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim. Ini sampaikan kepada kakaknya. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Gitu kan? Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan membantu mereka di timbangan amal pada hari kiamat. Dan Allah siapkan azab yang pedih. Pertama, musbil. Ini global, semua yang tutup mata kakinya. Sombong atau tidak, sholat atau tidak, ini hadisnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian yang kedua, mannan, yang nyebut-nyebutin kebaikannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjual, ya, baik silatahu bihalifil kadhib, menjual dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan isbal itu ada sebab sombong atau tidak tetap dilarang, gitu kan? Tetap dilarang. Dan saya sudah pernah jelaskan di dalam ceramah itu, saya jelaskan ada apa sebenarnya dengan isbal. Kenapa isbal ini dipermasalahkan? Coba ikhwan. Kenapa sih kalau celana itu dinaikkan sedikit di mata kaki? Ada orang bilang jelek, ya, jingkrang lah, apalah, ketinggalan lah, kolot lah dan seterusnya. Itu karena naik sedikit ya, ini mata kaki sedikit naik. Yang anehnya, gitu kan, ada orang-orang lebih tinggi dianggap modern, celana puntung tuh. Lebih tinggi bukan? Lebih tinggi, kok itu nggak dipermasalahkan tuh? Ini cuma naik sedikit masalah. Lebih tinggi kok jadi modern, dari mana nih? Ada yang lebih hebat, di atas lagi. Setengah paha kelihatan. Ini nggak dimasalahkan, dianggap hebat. Bagaimana nih? Ini persepsinya dari mana nih? Pemahamannya dari mana? Jadi yang menganggap itu buruk atau tidak, itu sebenarnya persepsi dia sendiri. Karena memang kita sendiri tanamkan itu. Kenapa orang kalau pakai jas percaya diri, persepsi dia ini keren. Kenapa ada perempuan kalau acara pengantin semua kekurangan kain, bolong depan, bolong belakang. Tapi tetap jalan, percaya diri. Karena persepsi dia ini keren. Mestinya akhwat kita yang pakai jilbab dan cadar, ikhwat kita juga yang sudah multazim pakai baju koko, mestinya terapkan tuh percaya dirinya.